I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah, I wanna. Hi guys, so ikanulula take 2, ikinalulungkot ko yung last vlog ko na i-post ko sana, delete siya. Sayang, pero gagawa na lang ako ng vlog ulit. Andun pa naman yung yung 22nd birthday ko, tapos yung napura. Pero ayun, it's November 3, 5:22. And sabi ko na mag-vlog ako, tapos i-update ko lang kayo na na-delete. And wala rin ako masabi bukas, may interview ulit ako sa work. Job interview, I mean. And ayun, hindi ko rin alam kung i-vlog ko pa o baka makakalimutan ko na naman. Kaya ayun, abangan nyo na lang. So, what's up, Zach? Hi. He's gonna be leaving here in about 5-10 minutes. So guys, ayan, sinasabi ko sa inyo na delete yung dapat ma-upload ko nung isang araw. Kaya hindi ko siya ma-upload. Na-delete lang ang videos ko. Guys, it's November 11, 9 o'clock in the morning. So, ayun, pupunta tayo na sa work. And, itatry ko mag-vlog hanggang papunta doon. Kaya, samahan niyo ako. Hi guys, it's November 10, 7:01 in the evening. And ayun, sasabihin ko, wala akong ma-vlog. And nagsisisi pa rin ako na na-delete yung lahat ng videos ko na dapat kong i-post ngayong month. And ayun, hindi ko na siya maibabalik. Pero ayun, gumagawa ko ng bagong vlog. Matatagalan pa to. Kasi wala din ako ma-vlog. Kaso palagi akong nasa work ko nga pala. May bago akong work. Sales lady sa clothing store. And ewan ko, itatry ko mag-vlog. Siguro yung day in my life, ganun. Pero susubukan ko talaga mag-vlog kasi bawal nga mag-phone. Pero ayun, sisikapin ko mag-vlog for you guys. Char. For memories din. And sorry kung matatagalan ulit yung vlog. Kasi na-delete nga yung dapat kong i-post. O yun, I'm so sad pa rin. Sarap na vlog, Shelly. Yung pampo. Bigla nalimudim sila. Baro. Вода. Ай, матом я райт. Вона їм ще кафе. А ти ж не сиш там кафе. Niknas lang klaka. Este café. Насейта вода. Насейта хе. Zika may... צריך לבשל. אני אעזור לך. בגלל זה אני אשתה קפה במקום שאני אשון. Reading בבקשה, reading. זה כמה שבבלוג שלי. מה אני עושה באמת? I can't remember.
used to it, but here are clips of my life. Morning shift ako bukas, Enjoy. kaya, oh my God. Oh my God, kailangan Whether you have a mag- thesis, capstone, a research paper to write this year, Grammarly, for all students, you can get 50% off of all Grammarly Pro plans now. Hi guys, it's November 21, 8:47 ng gabi. And naisipan ko mag-vlog, mag-update sa inyo dahil ayun, nakakalimutan ko mag-vlog and ngayon ko lang naisipan ulit. Sorry na. So ayun, Friday bukas and kailangan ko matulog ng maaga kasi may work ako bukas hanggang 3. Magsisimula ng 9 hanggang 3. And kailangan kong gumising para malakas ako kasi bukas baka madaming customers. Kaya, ayun. And hindi rin ako nakapag-vlog sa work kasi yun, bawal din mag-phone. And kapag break lang ako nakakapag-vlog ng content. So, ayun, sana hindi ko na madalit ulit yung vlog na to kasi nga sayang talaga yung isa na delete ko accidentally. And, ayun, sana matuloy-tuloy ko rin yung vlog na to. OOTD for today, guys. קניתי מצלמה. עכשיו אנחנו פותחים אותו. את רוצה לראות? איך תראי? תגידי. חברה שלי בחב. אני גם עושה ולוג, כן? הנה הוא. זה תיק. כזה קטן. אימא'לה, קניתי את הגדול. נראה לך! קניתי זיכרון כי הוא צריך. והמצלמה! יואו, תפתחי אותו. אני מתרגשת יותר ממך. אני מתרגשת, מה יש לה? אוי, רגע. אמא, יש את הדפים. זה ה... איך קוראים לזה? שאת מחזיקה כאילו כמו... פה פשוט, אני אראה לך אחר כך. ואז... שנייה. אני גם צריכה איך כאילו לפתוח אותו, כן? אני לא יודעת. יש את הסוללה, את הבטריה והמטען. ומה עוד יש פה? מה זה? אני לא יודעת מה זה. אוקיי. זה הסוללה, זה סוללה. וזה עם מצלמה. זה עדשות. וואי. עדשות? עדשות? לא יודעת מה זה עדשות? של המצלמה. אמא! אני מתרגשת. הנה הוא. וואו. הנה. יואו. איזה יפה. איזה יפה היא. יואו. בוא נראה. איך כאילו... יואו, אימא'לה, זה גדול, כיף לך. איזה דיגיטל, מה? בטח שזה גדול. עכשיו בא לי. לא הבנתי למה בא לך, אבל... את לא מתחילה ללמוד בכלל, מה? כן, אבל לא חייבים. העדשות. הנה, העדשות, זה העדשות. וואי, תקשיבי, זה וואו. איך לשים אותו? אני לא יודעת. אוקיי. פוק. יואו. זה ייפול לי. אמא. איך שמים אותו? איך שמים אותו? מה, נפל לך? לא. הנה. יואו! זה ממש יפה.
Ini, şupam po. Beşişi şabat. Bigla lang glitch sila. Dilo nigmama, dilo gamel. סליחה? חייב להיגמר. זה ייגמר. בוא נראה. אנחנו מבשלות דג. אבל לא תמיד חיים שלי. אז אנחנו לא נבשל, נעזבין כל פעם. נראה לך? מי ככה איתה? דג. נדיר. מבשלת דג. אני מבשלת תמיד. מה? אבל אני עוזרת לך. עזרתי לך. להכיל את זה. כן, כן. פלפלים. בצל. פלים. ארוחת ערב. אנחנו בתחנה לא נקונה. אומר לי 8 דקות מפה. לשם נראה לי. עוד שם. להמשיך. מה? לא. שוב פה, וואי. נראה לי, לא יודעת. זה ריקול ולבד. ככה פשוט למרכזית וזהו. המרכזית מתחיל ממך. So guys, it's December 12:58 ng tanghali. Nandito ako ngayon sa work and break ko and mamayang 10 minutes pa ako matatapos. Kaya chikahin ko muna kayo. Tagal ko na rin hindi nakapag-vlog. And ayun, ang daming tao ngayong Friday. Sabi. Tapos yung trabahador pa na isa hindi dumating. And ayun, mag-isa ako kanina, ang hirap. Pero ayun, matatapos na din ako mamayang 1 hour, kaya to escape something. Now you do wonder with Paul, did he truly know that drinking as much was bad? Did he truly... And it goes a little something like